देख केमी टलर बर्तमान हमर पार हो देख से कंटा गुड़ा बाड़ा हो देख नुआ टलर बना हो देख भाई कंटा बाड़े मिस्त्री थकी पड़ते ड्रिलिंग भी चलती देख नुआ टलर बना हो टलर टी बना हो केते कोटी टंका खर्च हो पचारि मिस्त्री बुझिया देख खाली बॉडीटा केमी बना हो देख देख केते कंटा सब भाई ठेका है देख के पिटा हो कंटा सब मिस्त्री मैंने छिड़ा है कम करी कंटा पिटुच्च देख मैंने भाई नुआ टलर बना हबार समस्त देखी थे आम ये रोचु कम करूँ आमको ये टलर बना हो मालिक देखते सुजोग मिलूँ आम देखुचु ता ऊपर को जिमी पाखर दीटा टलर ये बना हो ऊपर को जिमी ये भाई मैंने कम कर कौन बना हो टलर आपन पूरा देखेमी देख केते केते गोटे टलर सब बना हो भाई ये बड़ बड़ टलर सब बना हो जगह देख जो फ्रेम हो भाई ये फैन लगे ये जो जगह देख ये जगहटा भाई टलर ये जगहटा हूँ फैन लगे ये साफ्ट बाहर होल साफ्ट बाहर ये फैन फैन ये सुका न रही भाई देख ये जगहटा माने केते फ्रंट माने केते भीतर ये जगहटा कि स्टाइल बना हो देख भाई आपण मैंने भली देखो मुझे देखा पूरा देख ये जो एराटा रोचे यहाँ पूरा तलीर चलो माने जो काद फाद लगे एरा चलो माने साफ्ट ये आस भर इंजिन रूम रू यहाँ साफ्ट आस देख लाइट देखा भर से इंजिन रूम आपन पूरा देखेमी आज भिडटा आ पूरा नुआ टलर केमी बना हो केते टंका खर्च होती काठ आसूँ आपण मानू पूरा विषय बरण देख केते केते काठ भाई कांडी मिस्त्री मैंने काम कर भाड़ा गुड़ा केमी बंधा है देख भाई केते प्रेसर मैंने काम कर भाई मैंने खरार मिस्त्री भाई मैंने देख मुझे पूरा देखेमी देख से फैन साफ्ट ये बोर्ड्रे कम हो बोर्ड्रे कम सरीगला आपण मैंने देखने जापर देख माने केते जिनस लगुच जिनस गोटे तैयारी हो देख भाई केते जिनस लगुच माने ये देख माने केते भाई माने जिनस पतर सब सामग्री सब लगुच जिनस है मिस्त्री देख एपट ए टलर ये माने प्रथम जिनसटा यहाँ होता है हूँ फाइबर हो चलान से टलर से आपन को ए देख कम हो देख भाई कंटा हाथुड़ी मेसीन भाई देख मिस्त्री सब सज ये तुला जहाँ पटा सब जॉइंट करा देख केमी जॉइंट करा सरला देख पटा गुड़ा सब केमी जॉइंट कराई देख भाई देखुच भाई पटा गुड़ा के स्टाइल माने जॉइंट कराई टलर पटा जॉइंट पर आप देखिपारे जो सेपट टलरटा फाइबर हो सारी पटा जॉइंट कलापर मैंने फाइबर कर देख माने तुला दिहा कि कटनेस दिया ये कटनेस देख भाई ये कटनेस गुड़ा दिया कटनेस देकी मिस्त्री मैंने कंटा देकी स्टाइल देख भाई जॉइंट करा पटा गुड़ाक पटा जॉइंट पर भाई फाइबर हम ये देख केते केते काठ आसी केते कौन लगुच आपन तार पूरा हिसाब मुझे देखेमी भाई आपण मैंने देखु देख काठ काठ गुड़ा भी आसी देख ये काठ ये टलर सब भी कम हम आहरी भी अनेक काठ लगे मु बर्तमान टलर तले तले अच्छी भाई देख तापर मुझे ऊपर को जी आप पूरा सब ऊपर केमी कौन कम हो केबिन फेबिन कौन सब बना हो कौटी कौन ता स्टोर केते कौन केते केते पैसा खर्च हो पूरा बरणी आपन को सब देखेमी भाई देखो ये कम हो देख तली देख केमी भाई टेका है रखाई मैंने बना हो हूँ तार आग देख आग कम हो आगर काद अच्छी मुझे जापार आप देखा पूरा देखो सैड्र पटा गुड़ा केमी जॉइंट कराई भाई देख एटा तो तली देख हे आग लास्ट देख टलर भाई तली देख एटा देख भाई कंटा गुड़ा माने जॉइंट कराई पटा को पटा हो केमी जॉइंट करा देख ये सब जॉइंट कराई सब रोच सब देखिपे आपण मैंने पूरा आराम से आपण देखा पूरा पूरा देखो टलर टी तैयारी है बेले माने केते कौन माने ये करी तैयारी करा यार भीतर पार्श्व मुझे आपन को ऊपर को जाएंगे ऊपर को गला आपन को यार टलर भीतर पार्श्वटा मुझे पूरा देखेमी आपन पूरा देखापी वीडियो को आगू चलतु वीडियोटी केमी हो मो चैनल गोटे सब्सक्राइब करूँ नुआ आसने लाइक टे करूँ शेयर करूँ कमेंट करूँ मोर बाहर मोटिफिकेशन वीडियो बनाया आपण मैंने देखो भितर केमी देख टलर भितर केमी आपको पूरा देखेमी नुआ टलर देखो आप पूरा देखिपारे भाई
ଟଲର ଭିତରଟା କେମିତି କ'ଣ କାମ ହେଉଛି, ତା ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ରହୁଛି, ଆପଣ ପୁରା ତାର ବିବରଣୀ ମୁଁ ପୁରା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରା ସବୁ ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା କି ମାନେ ଡିଜାଇନର ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ବନେଇଛନ୍ତି। ଦେଖ ଟଲର ଭାଇ କେମିତି ବନା ହେଉଛି, ଦେଖ ସବୁ ଦେଖ ତାର ବାହାର ସାଇଡ଼୍ରେ ଗୋଟେ ଏମିତି ହୋଲ୍ ଅଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ପାରୁଛି ଯାଇକି ମାନେ ତାପରେ ଭିତରକୁ ଯିବି, ଭିତରକୁ ଗଲା ପରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ ଭିତରଟା ମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କାମ ହେଇଛି। ଆପଣମାନେ ଭିତର ଦେଖିନଥିବେ, ଟଲର ବାହାରେ ଦେଖିବେ, ଆପଣମାନେ କେବେ ଟଲରର ଭିତର ପାର୍ଟଟା ଆପଣମାନେ ଦେଖିନଥିବେ। କାହିଁକିନା ଯେହେତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ କିଛି କାମର ଜବ୍ରେ, ଆପଣମାନେ କେମିତି ଦେଖିବେ? ଆମେ ଏଠି କାମ କରୁଛୁ ନା ଲାଇନ୍ରେ, ଏଠି ଟଲର ତିଆରି ହେଲେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ଦେଖ ଏଠି କଣ୍ଟା ଦେଖ କି ଷ୍ଟାଇଲର ଭାଇ ଦିଆହେଇଛି, କଣ୍ଟାଟି ବାହାରି ଯାଇଛି। ଦେଖ ତାକୁ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଜଏଣ୍ଟ କରିବେ। ପୁଣି ଦେଖ ମାନେ ପଟା ଗୁଡ଼ା ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଉଛି କେମିତି ଭାଇ, ଦେଖ ପଟାକୁ ପଟା କେମିତି ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଉଛି। ମଝିରେ ବି ତୁଳା ଦିଆହେଉଛି, ପ୍ଲାଇମରକୁ ଦିଆହେଉଛି, ତାର ଜଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ବି ଦିଆହେଉଛି। ଦେଖ ଭାଇ ମାନେ କେତେ ମଜବୁତ କାମ ହେଉଛି ଟଲର କାମ ଗୁଡ଼ାକ। ଇଏ ରୁଲିଂର ଯେଉଁ ରହୁଛି, ୟା ଉପରେ ପୁଣି ଫାଇବର ହେବ। କାଠ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ପ୍ରକାର ମାନେ କେତେ କାଠ ଲାଗୁଛି। ମାନେ ଟଲର କାମ ହେଲା ପରେ ନୂଆ ଟଲର କେତେ କାଠ ଲାଗୁଛି, କେତେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି ଟୋଟାଲ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ତା ବିବରଣୀ ପୁରା ଦେଖେଇମି। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ। ଭିଡ଼ିଓ ହୁଏତ ଲମ୍ବା ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଟଲର ଦେଖିବା ପାଇଁ ସେ ଭିଡ଼ିଓର ନୂଆ ଟଲର ତିଆରି ହେଉଛି, କେତେ କ'ଣ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି, କ'ଣ କେମିତି କାମ ହେଉଛି, ଆପଣ ସବୁକିଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓର ଦେଖିପାରିବେ। ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରି ଆସି ମୁଁ ଭାଇ ଦେଖ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ଟେ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭାଇ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ନୋଟିଫିକେସନ୍ ମିଳିଲେ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ମୋଟିଭ୍ ହେବ। ଏ ଦେଖ ଭାଇ ଉପରେ ମିସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ସିଡ଼ି ପକାଇଛନ୍ତି। ଏ ସିଡ଼ି ଦେଇକି ମୁଁ ଉପରକୁ ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇମି ୟାର ବିବରଣୀ। ଦେଖ ସେପଟର ହେଇ ସେପଟ ବଡ଼ିରେ ଦେଖ ତଳେ ଫାଇବର ହେଇସାରିଲାଣି, ଉପରେ କେଭିନ୍ କାମ ଚାଲିଲାଣି, ଭିତରେ ପ୍ଲସ୍ କାମ ହେଉଛି। ଗଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ତାର ବିବରଣୀ ସବୁ ଦେଖେଇମି ଗୋଟି ଗୋଟି କରିକି। ମିସ୍ତ୍ରୀ ଦେଖ କେମିତି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି, କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାର ବିବରଣୀ ଆପଣ ପୁରା ଦେଖିପାରିବେ। ଦେଖ 5 କିଲୋ ହାତୁଡ଼ି ମିନିମମ୍ ଗୋଟେ ହାତୁଡ଼ିର ଓଜନ ମିସ୍ତ୍ରୀ କେତେ ଜୋର ମାରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ସୂତା ଦେଇକି କଣ୍ଟା ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଏ ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇବର ଯେଉଁ କରାଯାଉଛି ଟଲର, ଦେଖ ଫାଇବର ମାଲ ମେଟେରିଆଲ କେମିତି ଗୋଳା ଯାଉଛି। ଦେଖ ଏଠି ସବୁ ଫାଇବର ଜିନିଷ ଅଛି, ଏଠି ଫାଇବର ସବୁ କରାଯାଉଛି। ଫାଇବର କରିସାରିଲା ପରେ ପୁରା ତାପରେ କଲର ଦେବେ। ପ୍ରଥମେ ଇଏ ପୁଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି ମୁଁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏପଟ ଟଲରର ଦେଖ ପଟା ଜଏଣ୍ଟ କରାହେଇଛି, ଖାଲି ପଟା ଅଛି ଏପଟରେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ଟଲରରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫାଇବର ହେଇସାରିଛି, ଫାଇବରର ପୁଟି ଗୁଡ଼ାକ ଲଗା ଚାଲିଛି, ଆଉ ପୁଟିଂ କରାହେଉଛି। ତାପରେ ଫାଇବର କଲର ଦିଆହେବ। ମୁଁ ଉପରକୁ ଗଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଟଲରର କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖେଇବି, କାହିଁକିନା ଟଲର କାମ ସରିଗଲାଣି। ୟା କେବିନ୍ ଫେବିନ୍ କ'ଣ କେମିତି ଟୋଟାଲ ବିବରଣୀ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଦେଖେଇବି। ଆଉ ମିସ୍ତ୍ରୀ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ହେଡ଼ ମିସ୍ତ୍ରୀ, ଆଉ କାମ ହେଉଛି ସବୁ ଟଲର।